बाबूसान अछंती ओलीवुड इंडस्ट्री गोटे अछि ओडिया इंडस्ट्री नेचुरल स्टार माने बाबूसान को पूरा जणा पके सी होचंती ओलीवुड रे जान ओलीवुड रे शान सुपरस्टार बाबूसान तो बाबूसान को गोटे बहुत बड़ अपडेट्स आछि तो वीडियोटा स्टार्ट करबा तो कुआडा गल सब फैंस माने जल्दी पळे आसंतु आ वीडियो को लाइक करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु तो ता पूर्व मु आपण मानक आ गोटे क्वेश्चन खाली करा जाय ए जो शार्ट ता मु पिनजी एटा को फिल्म रो आ को एक्टर पिनथिले कमेंट रे जणांतु एति खाली कह देबी गत 2-3 वर्ष रो फिल्म टा वीडियो हम स्टार्ट करबा तो बो भुटु तो गोटे रेकॉर्ड सृष्टि करछि बो भुटु तो चलो रजर बारतला गोटे बढ़िया रेकॉर्ड सृष्टि करथला ओडे गोटे माने ओडिया फिल्म रे बहुत बड़ कथा आ जो देखिले कि से मूवी रे ऑलरेडी 5 थिला हिंदी रे भी बाहर करिवे तो हिंदी रे बाहर करलेनी मूवी टिक देतल तो पूरा ता इनकम कर दिला ने कम बजट मूवी बहुत बिजनेस करथिला तो ओडिया इंडस्ट्री में गोटे गर्व रे कथा प्राउड फील हमें करिया तो ये मूवी बॉलीवुड के भी पड़े गलानी माने भाबबार से मूवी रो स्क्रिप्टेड जो लिखाइसा लेवल केते बाबूसान को एक्टिंग जो परफॉर्मेंस सब रहिछि तार लेवल केते अछि मूवी रो धर्म प्रोडक्शन दैचंदी बॉलीवुड रे बड़ा प्रोडक्शन तो से मूवी को दैचंदी तो से किमति भाबर देखि पछन आई थिंक बाबूसान को देले बेटर रहंता कारण से ओडिया रे करचंदी तो हिंदी रे भी नेचुरल आराम से करि परिबे धर्मा प्रोडक्शन जे बॉलीवुड रे गोटे सबुठ बड़ करण जोहर माने केते बड़ ना बॉलीवुड रो तो करण जोहर जार राइट्स किनचंदी बो गुटु उतर माने याठो बड़ खुशी कथा गर्व कथा ओडिया माने फिल्म पई किछि हेइ न पारे तो एइथि पई एई खुशी कथा गोटे लाइक हो गोटे कमेंट हो आ सब्सक्राइब टा हो कमेंट रे जान बाबूसान थाई बाबूसान शान सबु लेखि जन कमेंट रे भर दियंतु बो गुटु तो बाबूसान सब भर दियंतु कमेंट रे फैंस माने तो ओडिया फिल्म को भल पाउथिया आ सब दर्शक माने कमेंट रे भर दियंतु तो बू भुटुभूत को एते मात्रा सफलता मिलियर कारणटा कोन कारण होची देखो मेरे मूवीटा भल अछि तार सब्जेक्ट अलग अछि तो हॉरर मूवी ता ऑलरेडी चिंती नाही तो ये खाली हॉरर नाही हॉरर से सस्पेंस अछि कॉमेडी के अछि बाबूसान माने कॉमेडी के तो रहइबो आ जेंति कहले ता जो बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक जो से बहुत मूवीटा को अट्रैक्ट करियो देखिया को तो से जेंति मूवी रो प्रत्येक सीन ऊपर से जो अलग अलग प्रकार रो बीजीएम पकोथिले से बहुत भल लागुथिला स्टोरीटा नॉर्मल चलला समस्त टाइम चलथिला किंतु सेकंड हाफ एक्टिंग वो माने जणा पड़े नेचुरल स्टार माने बाबूसान को पूरा जणा पके जबरदस्त एक्टिंग करथिले माने हॉल मु एक्चुअली रात 10टा शो जाइथिल 10टा रो गोटे पर्यंत हम शो देखथिलु मु बेंगलोर देखथिली एते डर लागला सेकंड हाफ रे मते सांगाती डर फर्स्ट हाफ रे गोटा सीन थिला कि जो हमरो सीडी माने जो छातो ऊपर सी जो सीन टा माने मु पाख सीट रे गोटे छोटो पिलाटा नै आछंती सी छोटो पिलाटा जोरे चिले माने एते से सीन टा प्रबल भयंकर थिला आउ बाकी सब रहला कि उदित गुरुजी रहले अपराजिता तो कैरेक्टर जो सब देइथिले समस्त भला के गर टिके सीन रहला जति रहला एंटरटेनमेंट रहला तापर अमर जी हेतले से बहुत बढ़िया एक्टिंग करथिले पूरा आदिवासी रो से झियोटा भी एक्टिंग करथिले तो कैरेक्टर समस्त भल उठेथिले भल आर्टिस्ट को नैथिले तो भल समस्त भल परफॉर्मेंस देथिले फिल्मटा सेति भल हेतिला फिल्म रो हाइप टाइप बनला काहे कि तार पूर्व कारण होची दमन निश्चित भाव दमन काहे ना 2025 रे फिल्म आइला किंतु बाबूसान को 2022 रो जानिचंती ओडिसा बाहर प्रेम विद्यारण पर किंतु जो दमन फिल्म आइला नवंबर टाइम रे से टाइम रे कोन हला कि दमन फिल्म गोटे माने बिना हीरोइन ने बाबूसान गोटे फिल्म कले केई भी विश्वास करनथिले से फिल्म एते मात्रा सफलता पाइबो मलेरिया ऊपर गोटे फिल्म थिला तो बाबूसान को पूरा देश सारा सफलता मिलला हिंदी रे पर लेट रे बाहरला तो सेति पई तो बहुत माने एते लेट हो जातला बहुत लेट 2 मास लेट हेला पुनी पठान सहित फिल्म बाहरला दमन फिल्मटा तो से सफलता पाइलानी हिंदी रे सेही दमन रो किंतु माने बॉलीवुड जो माने रिव्यूअर सब हिंदी रिव्यूअर जो माने सब से माने बहुत प्रशंसा करथिले तो बाबूसान का परिचय सेउटू हेतला माने बाबूसान जे गोटे भलो एक्टर तो सेटा समस्त आगु जानिथिले 3 वर्ष आगुरु तो बाबूसान को समस्त चिंतले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री सेउटू ही जानिथिले माने बाबूसान अछथि तो आगुरु तो सेमिति उत्तम आंती भी करचंती आ प्रशानंद भी करचंती किंतु सेते मात्रा रे जानि नथिले किंतु एबे सोशल मीडिया जुग रे जानि पाइले कि बाबूसान अछंती बॉलीवुड इंडस्ट्री गोटे अछि ओडिया इंडस्ट्री आ बाबूसान क्षेत्र एक्टिंग करचंती आ भलो नेचुरल एक्टिंग करचंती जबरदस्त एक्टिंग करचंती तो सेईटा सफलता देथिला बो गुटे उतरे 3 वर्ष पर जो बो गुटे आसिला तो सेई सफलताटा पाइथिला माने दमन पई बो गुटे उतरे से सफलताटा पाइथिला काना दमन नु बाबूसान कर परिचयटा हे हेतिला तो ये फिल्म रो सफलता पाइथिला एमिति हेतिला हिंदी रिव्यूअर सूरज कुमार जी खास कर भुवनेश्वर आस्थिले माने शो देखिया पई बाबूसान सहित इंटरव्यू करथिले तांका चैनल आपन मन देखि परिबे आउ तांका सहित माने फिल्म तो देखिले सब दर्शक सहित मिसिले तांको बहुत भल लागिला से रिव्यू करले आ पॉजिटिव रिव्यू सब आस्थिला निश्चित बहुत भल होइछ बोली कि एक इनकम करला तो पॉजिटिव रिव्यू आस्ले ही गोटे मूवीटा आगु जाई परिबो तो किछि यदि खराब थियो ऑडियंस कहले तो सेटा तो आगु बेसी जाई परिबो ना मूवी रे लोक किछि यदि एन्जॉय करछथि ताले मूवीटा आगु जिवो पब्लिक एन्जॉय करछथि
ତ ମୁଭି ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ତାର ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। Plus one ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଭିଟି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସବୁଆଡୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବି ଭଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏକ ତ ବଜେଟ କମ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବଜେଟ କମ ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦବା, ତାପରେ ଦେଖ ବଜେଟ ଯେତେବେଳେ କମ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆ ବେଶୀ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା କମ ପଇସାରେ କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଲିଉଡ ତ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ଟଙ୍କା 400-500 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ହଉଛି, VFX କିନ୍ତୁ ମାରିଛନ୍ତି। VFX ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମ ନା ନବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ମାନେ କେତେ କେତେ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ପଇସା କମ ହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢେ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଗୁଣଟା ବାହାରେ, କେତେ ଆମେ ଭଲରେ କରିପାରିବା। ତ ସେ କଣ ଆଇଡିଆ ବହୁତ ଆସେ କି ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଟାଇପ ର କଲେ ଠିକ ହବ, ମାନେ ଭିଏଫଏକ୍ସ କଲେ ତ ଅଧିକ ପଇସା ଲାଗିବ, ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲେସ କଣ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିବ। ତାପରେ ମାନେ ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ କପି କରୁଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ କପି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେବେଠୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲେ କି ଆମେ କପି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁନି, ସେଉଠୁ ଓଡିଆ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବନେଇଲେ ଅରିଜିନାଲ ବନେଇଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଲା କି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ କଣ କେତେ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ, ସେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ରାଇଟ୍ସ କୁ କିଣୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଯେ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ଓଡିଶାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତ ଏମିତି ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ବନଉଥାନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ବନେଇଲେ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢିବ, ମାନେ ନିଜର ମାନେ କଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଯେ ବୋଉ ବୁଟ ଭୂତର ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତ ଭଲ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର, ଭଲ ଭଲ ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଲେ, ତ ଫିଲ୍ମ ଟା ଭଲ ହେଲା। ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ, ଷ୍ଟୋରି ବି ଭଲ ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ କଲା କି ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଣିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଅନ୍ତରାମୀ କଥା କି 2026 ଆସିପାରେ, ସେମିତି ତ କିଛି ଅପଡେଟ ଆସିନି, ସିଏ ତ ଅପଡେଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ବୋଉ ବୁଟ ଉପରେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଏ ବୋଉ ବୁଟ ତ 20 କୋଟି ପାଇଥିଲା, ଓଡିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଲା। ବୋଉ ବୁଟ ତ ସେମିତି ସବୁଆଡେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ତିଆରି ହବ ବଲିଉଡରେ, ତ ଆମେ ତ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବା କି ଏଇଟା ଆମର ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡରେ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ସେ ତାଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେହେତୁ ମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାସ କରି ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କେତେ କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କବି ଖୁସି କବି ଗମ, କେତେ କେତେ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କିଲ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିଥିବେ, କିଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଧଡକ 2 ଆସିଥିଲା। ତ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମାନେ ବଲିଉଡ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ୟଶରାଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଟା OIRF ଯୋଉଟା, ଆଉ ଟି ସିରିଜ, ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାଡକ, ତ ଏଇ 4-5ଟା ଫିଲ୍ମ ବଡ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ। ତ ତା ଭିତରୁ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ବଡ ହାଉସ। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ୟାର ରାଇଟ୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି। କରଣ ଜୋହରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଓଡିଶା ତରଫରୁ। କରଣ ଜୋହର ସେଭଳି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରଖୁଛନ୍ତି କି ସବୁଆଡୁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ବଲିଉଡ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଏ ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଇଏ ତ ରାଇଟ୍ସ ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ନିଜେ ରିଲିଜ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ନା, ରାଇଟ୍ସ କିଣିଦେଲେ କଣ ସେ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନା ମୁଭିଟା, ଯାହା ବି ହେଲେ ବଲିଉଡ ମୁଭି ଧରିବେ। ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଲିଉଡ ମୁଭି ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ବାବୁସାନ ତ କହିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବାହାର ଦରକାର। ହିନ୍ଦୀରେ ମାନେ ଆଉ କେବଳ ଓଡିଆରେ ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ହିଁ ବାହାରିବ। କାରଣ ଦେଖ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଭି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଯେମିତି ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ସବୁ ସାଉଥ ଅଲଗା ସବୁ। ଗୋଟେ ମୁଭି ଯଦି ଫେମସ ହେଇଯିବ ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଲୋକ ସେଟେଲରକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ ହେଲା, ଯାହା ବି ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ତ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଯାଇନି, ଯଦି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାଣ୍ଡୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କାଲିର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସିଏ ଗୋଟେ KGF ରୁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କାହାଣୀ ହେଲା, ସିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଣା ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ନିଜର ଆମ ଓଡିଶାର ଷ୍ଟୋରିକୁ କେମିତି ଦେଶ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଶ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାପରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାର କରି, କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଣ ଖାଲି ବାହାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି ସେମିତି ମାନେ ବାହାର କରିବେ, ବାବୁସାନ ତ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଅନୁଭବ ବି ସେ ଷ୍ଟେପ ନଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାରିବ। ତ ସେଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବାବୁସାନ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସିରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ଧମାକଦାର ଏପିସୋଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଭି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।